गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमे आज अलजेब्रा पढ़िबा परिमेय संख्या सेट क्यू रो अभावत्व एवं अपरिमेय संख्या। एक धनात्मक राशि वर्गमूल कौन होता है? धनात्मक किंबा ऋणात्मक हो पारे। एठारे आमे केवल धनात्मक वर्गमूलटी को विचार करुछे। देखो √1 रो रूट ओवर 1, 4 रो आमे 2 लेखु, 9 रो 3 इत्यादि आमे जानिछु। 1, 4, 9, 16 इत्यादि कौन आमर वर्ग राशि बा स्क्वायर नंबर गुड़ा। यही वर्ग राशि मानक परिवर्ते आमे जदि 2, 3, 5 एमानकर वर्गमूल नेबा ताहले एगुड़िकर वर्ग राशि न होइथिबारु एमानकु आमे केमती लेखिबा √2, √3, √5 काहेकि ना एमानकर वर्गमूल निरूपण करिहेबो नाही। एमानकु मध्य 2 टू द पावर 1/2 √2 रो अर्थ कौन? वर्गमूल अर्थ माने तार घातटा होची 1/2, 3 टू द पावर 1/2, 5 टू द पावर 1/2 भावे लेखि प्रकाश करा जाए। वर्गमूल प्रक्रिया आमे अष्टम क्लास रे पढ़ी। 2 रो वर्गमूल निरूपण कले आमे देखुजे √2 टा केते हुए। देखो 1.414213562373 कंटिन्यूअस चलीला। सेपरी √3 रो मध्य 1.732050 डॉट डॉट मीन्स इनफाइनाइट असीम। एटा √5 रो सेमती वर्गमूल निर्णय रे दशमिक बिंदु पर जेते अधिक स्थान पर्यंत निर्णय कले मध्य एही प्रक्रियार परिसमाप्ति घटे नाही। अर्थात दशमिक राशिटी मध्य केवल ही पौनपुनिक हेब नाही, सुतरां ए संख्या गुड़िक परिमेय संख्या हेब नाही। √2, √3, √5, 2 √2 आदि संख्या विभिन्न क्षेत्र में उपजी थाए। सेथिरु केते गोटी निम्न रे सूचित आमे एबे करिबा। देख एठी आमे पढ़ी भी आमर मेंसुरेशन पार्ट रे समकोणी त्रिभुज रे। तो समकोणी एठी एटा आमर हैला कोन ना समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज। ये जो समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज कोन ना गोटे कोण 90 डिग्री, दीटा बाहु रो दैर्घ्य समान, दीटा बाहुर दैर्घ्य समान। ताहले एठी एबीसी समकोणी त्रिभुज रे बी कोण हैला 90 डिग्री, एबी इक्वल टू बीसी, एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू 1 एकक हेले आमर पिथागोरस उपपाद्य आमे पढ़ी। कर्णर वर्ग इक्वल टू लंबर वर्ग प्लस भूमिर वर्ग। ताहले पिथागोरस उपपाद्य अनुଯାयी एसी केते हबो? 1 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर। ताहले 1 रो स्क्वायर हैला 1, 1 प्लस 1 हैला 2, 2 रो रूट ओवर हैला √2 एकक। ताहले एसी आमर बाहरला कर्ण केते ना √2 एकक। x² - 3 इक्वल टू 0 समीकरण समाधान परिमेय संख्या सेट रे पाइबा नाही, पाई परिबा नाही, कारण एठारे आवश्यक धनात्मक वर्गमूलटी केते हबो ना √3। केमती ना x² - 3 इक्वल टू 0 एटा गोटे समीकरण। x² हबो केते इक्वल टू 3 -3 अछि एपड़ को आसले +3 हे गेला। x हबो केते ना 3 रो रूट ओवर, एठी वर्ग उठिबो सेपड़े वर्गमूल होई जिवो। तेणु विभिन्न गाणितिक प्रश्न मानकर समाधान करिया बेले √2, √3, √5 इत्यादि परी संख्या उपजिबे, जहाँ परिमेय संख्या सेट क्यू रो उपादान न होई पारंती। उदाहरण स्वरूप x² - 2 इक्वल टू 0, x² - 5 इक्वल टू 0 एमानकर समाधान क्यू सेट रे न थाए। तेणु परिमेय संख्या सेट क्यू रो संप्रसारण अत्यंत आवश्यक। जेमती आमे पढ़ी गणन संख्या रे 0 रो आवश्यक होबारु गणन संख्याटी कोन हैला संप्रसारित हैला हेकि 0 ताधरे ऐड हैला, आमे ताको संप्रसारित गणन संख्या बा होल नंबर बेली कहू। सेमती परिमेय संख्यार मध्य संप्रसारण आवश्यक पड़िला। वर्तमान √2 संख्याटी परिमेय नुहे, ताहार आमे कोन ना लॉजिकल प्रूफ आलोचना करिबा। √2 संख्याटी परिमेय नुहे यह प्रमाण पाई आमे केतोटी धारणा विषय रे जानिबा। एक परिमेय संख्यार व्यापक रूपटा कौन कही? p/q, जोठारे p आउ q रो साधारण उत्पादकटी हेउथिबो 1 और यह व्यतीत अन्य किछि नुहे। आउ q इज नॉट इक्वल टू 0 होथिबो। 2/4, 3/6 एमानकर लघिष्ठाकृति केते हबो 1/2। तेणु अन्य क्षेत्र रे एक उपपाद्यर प्रमाण विरोधाभासिक पद्धति रे आमे करि थाउ, माने जोटा कि आमे ताकू कोन करू लॉजिकली प्रूफ करू, सेटा हेई नथिबो आमे ताकू हाँ मानिबा जे √2 एक परिमेय संख्या, नहेले आमे देखैबा प्रमाण करी कि हाँ √2 परिमेय संख्या नुहे। तेणु ताकू आमे कह विरोधाभास पद्धति।
ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏକ ବିରୋଧାଭାସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଏହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଉପୁଜେ ତେବେ ମୂଳରୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ହିଁ ପ୍ରମାଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନେକ ଉପପାଦ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କରାହୁଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜିଓମେଟ୍ରିରେ ସବୁ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୁଭ୍ କରୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ କିମ୍ବା ଅଯୁଗ୍ମ ହୋଇପାରେ। 1, 9, 25 ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଯୁଗ୍ମ। 4, 16, 36 ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ସ୍କୋୟାର ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଏ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଯଦି ଏ ସ୍କୋୟାର ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲା ତେବେ ଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଯୁଗ୍ମ ହେବ। ଏହି ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସ୍ଥିର କରିବା। ଦେଖ ଉପପାଦ୍ୟ 1 √2 ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ତାକୁ ଅସତ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନେବା ମନେକର √2 ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜଣେ କହିବ କି ବର୍ଷା ଆଜି ହେଉନି। ତ ବର୍ଷା ହେଉନି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଯଦି ଲୋକମାନେ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧୁନଥିବେ, ରାସ୍ତା ଭିଜୁ ନଥିବ କି ଆମର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରୁନଥିବ, ଆକାଶରୁ ପାଣି ଏସବୁ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଯଦି ଦେଖେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ହଁ ସତରେ ବର୍ଷା ହେଉନି। ସେମିତି √2 ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ମନେକର ଆମେ ନେବା √2 ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ କହିବା ହଁ √2 ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ √2ର ରୂପଟା କ'ଣ ହେବ p/q, ଯେଉଁଠି p/q ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ z ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, q ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ଯେଉଁଠାରେ p ଏବଂ q ମଧ୍ୟରେ 1 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ p ଓ q ପରସ୍ପର କ'ଣ ନା ମୌଳିକ। ଆଚ୍ଛା, ଇକ୍ୱେସନ୍ 1ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ବର୍ଗ ନେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା √2ର ବର୍ଗ p/qର ବର୍ଗ। √2ର ବର୍ଗ ହେଇଯିବ 2, ବର୍ଗମୂଳର ବର୍ଗ ହେଲେ ଉଠିଯିବ 2 2 ହାଫ୍ରେ କଟିଯିବ। ଧର 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର ହାଫ୍ √2 ଅର୍ଥ ତାର ବର୍ଗ 2 2 କଟିଗଲା, ଖାଲି ରହିଲା 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ p²/q²। ତାହେଲେ 2q² ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟୁ ହେଇଗଲା 2q² ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ p²। 2q² ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ p² ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ ଉପରେ କହିଥିଲେ a² ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ a ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁ p ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇଲେ। p ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ମାନେ 2n ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ n ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଇକ୍ୱେସନ୍ 3 ଆଉ 2ରୁ ଆମେ 2q² ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ନା 2n²। pର ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ p ଜାଗାରେ ଆମେ 2n ଲେଖିଲେ ତାହେଲେ 4n² ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ q² ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2n²। ଆମର ଏଠି ହେଇଯିବ 2n²ଟା ହେଇଗଲା କେତେ 4n²। ତାହେଲେ 4n²ରୁ ଉଭୟ ପଟୁ 2 ଯଦି କଟିଗଲା q² ରହିଲା କେତେ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2n²। q²ର ଭ୍ୟାଲୁ q² ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ q ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଅତଏବ q ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2m। 3 ଆଉ 4 ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏକତ୍ର ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ p ଓ q ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ p ଓ q ମଧ୍ୟରେ 2 ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ମାତ୍ର ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଧରି ନେଇଛେ p ଓ q ମଧ୍ୟରେ 1 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଉକ୍ତିଟି ହେଲା ଅସତ୍ୟ। ଏହି ବିରୋଧାଭାସ ହେତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ √2 ସଂଖ୍ୟାଟି ପରିମେୟ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ √2 ଇତ୍ୟାଦି ପରି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଇରେସନାଲ୍ ନମ୍ବର। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରେ √3, √5, √7, √11 ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। p ମୌଳିକ ହେଲେ √p ହେବ କ'ଣ ନା ଅପରିମେୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଅସୀମ ଓ ଅଣପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ରାଶି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ସସୀମ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବା ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନା ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦଶମିକ ରୂପ କ'ଣ ନା ଅସୀମ ହେବ ଏବଂ ଅଣପୌନଃପୁନିକ। ରିପିଟେସନ୍ ତାଙ୍କର ହେବନି, ରିପିଟ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅଣପୌନଃପୁନିକ ବୋଲି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 0.20002000 ତାପରେ ପୁଣି 4ଟା 0 5ଟା ଏମିତି ହେଉଛି। ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଯଦି 2020 ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ପୌନଃପୁନିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହୁନି, ଇରେଗୁଲାର ହେଇଯାଉଛି, ରେଗୁଲାର ହେଉନି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅଣପୌନଃପୁନିକ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। କେବଳ ବର୍ଗମୂଳ
जरिया जे परिमेय संख्या उत्पन्न हुए ता नुहे समीकरण जमीक एक्स क्यू इक्वाल टू 2 एक्स टू दी पावर 4 इक्वाल टू 2 इत्यादि समीकरण को समाधान करी 2 रूट क्यू 2 टू दी पावर रूट 4 इत्यादि अपरिमेय संख्या आम पाइपर एनतम मूल नहीं उत्पन्न पाई विषय आम आगू पढ़ा वास्तविक जेते परिमेय संख्या अच्छी ताठारु यथेष्ट अधिक असंख्य अपरिमेय संख्या रही। उदाहरण गोटे देखा दर्शाओ जे 3 प्लस रूट 2 आउ 3 रूट 2 संख्या द्वय अपरिमेय आम मनकर नवा यहाँ गोटे परिमेय जमी रूट 2 को प्रमाण करते 3 प्लस रूट 2 है पी बाय क्यू जो पी क्यू बिलंग्स टू जेड क्यू इज नॉट इक्वाल टू 0 ताहले रूट 2 केते हबो पी बाय क्यू माइनस 3 आर सिंपलेस्ट करवा आम लसा को लेकिन केते हैला पी माइनस 3 क्यू बाय क्यू ताहले पी माइनस 3 क्यू बिलंग्स टू जेड हम कारण यहाँ बिलंग्स टू जेड थिला क्यू बिलंग्स टू जेड जो क्यू इज नॉट इक्वाल टू 0 सुतरां रूट 2 एक परिमेय संख्या और उपपाद्य 1 रे यार विरोधाभास अतएव आम ग्रहण करिथिबा तथ्य 3 प्लस रूट 3 मध्य एक परिमेय संख्या ग्रहणीय नुहे अर्थात 3 प्लस रूट 2 हम कौन ना अपरिमेय संख्या जो रूट 2 भैल्यूटा रूट 2टा तो आम जाने कौन ना प्रमाण एवं करते अपरिमेय बोली तेणु 3 प्लस रूट 2 हम कौन ना आमर अपरिमेय संख्या सेमती 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं कि आम सेमती देखई परिबा जे कौन ना रूट 2 एक परिमेय संख्या मात्र ग्रहणीय नुहे तेणु 3 रूट 2 मध्य अपरिमेय संख्या बोली। ठीक अच्छे आज आम एति पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे अपरिमेय राशि बाय रेशनल नंबर पाए विषय रे पढ़ा। थैंक यू।